शेख रोहिल असगर साहब ये कह रहे हैं कि गाली तो पंजाब का कल्चर है, जरा ये प्ले कीजिएगा। और नहीं है कि जब वो आप कागज पे लिखते थे, कोई बयान लिखा और उसके बाद आपने बयान चला दिया और आप उस बयान से मुकर गए कि ये तो मैंने कहा ही नहीं, इसलिए तो उसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता था ना। अगर आप इसको चला के देखें तो ये आज का वाकया नहीं, ये कल से शुरू हुआ हुआ है या परसों से शुरू हुआ हुआ है ना। जब जो ही डाइस पे आए लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आपके वफाकी वुज़रा, देखिए मेंबरान करें तो ये किया जा सकता है, ये बात बावर कराई जा सकती है कि ये तो उनका अपना जाती फेल था, हुकूमत का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये तो हैरान कुन बात थी कि वुज़रा जो थे वो बदतमीजी कर रहे थे। और बदतमीजी क्या, मतलब उन्होंने तो मियां शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो मतलब एक बड़ा रिस्पेक्टेबल एक है होता है, उसके इनके खसार पैदा कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने आवाजें कसनी शुरू कर दी, फिर उसके बाद बड़ी अजीब किस्म के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उस पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नून लीग के लोगों ने अपने लीडर के खसार पैदा कर लिया। और उसके बाद अगर आप ये देखें, मैं आपको मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अब वो कतरे खत्म हो गई हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसको ओन करना चाहिए, हाँ मैंने गलती की है। अब इनमें से एक किसी दुकान पार्लियामेंट ने किताब उछाल दी मियां साहब की तरफ। अब जब वो किताब उछली मियां साहब की तरफ, तो वो उसके बाद आप ये देखें कि रिएक्शन तो फिर होना था ऑब्वियसली। जब आप एक शुरू करते हैं काम, जब आपने देखा कि आपकी हूटिंग से या आपके नारों से या आपकी बदतमीजी से ये तकरीर रुक नहीं पा रही, तो फिर आपने ये इकदाम कर लिया। और उसके बाद आपने ये इस हद तक ले गए, वहां पे एक और साथी को थे, उनके साथ आपकी हाथापाई शुरू हो गई। और उसके बाद वो जब रिकंसिलेशन होने शुरू हुए, उसके बाद तो आपने देखा अल्लाह मान जो फिर। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक ट्रेजरी बेंचेस का तो काम ये होता है कि बजट, खसूस बजट के दौर में, बजट के दिनों में उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ अपोजिशन के जो स्पीचेस होती हैं या जो ख्यालात होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट नोट करने होते हैं, उनको नोट्स बनाने होते हैं कि ताकि इनमें से अगर कोई अच्छी बात होगी तो उसको अडॉप्ट करने से इनको फायदा पहुंचेगा। और अपोजिशन ने आपकी जितनी खामियां खराबी हैं उनको उजागर करना होता है। लेकिन ये तो मैंने अजीब तमाशा देखा, मैंने पूरी इस पार्लियामानी जिंदगी में मैं ऐसा बिहेवियर नहीं देखा कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन बनी हुई थी। शेख साहब ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर के बाद अब स्पीकर कौमी असम्बली पर भी अदम एतमाद का जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि तहरीक लाई जा रही है। क्या ये मामला तहरीक अदम एतमाद तक रहेगा, आगे जाएगा? इस मामले पे हो क्या रहा है? ये देखें, मैं ये जो आपका ये सवाल है ना, इस सवाल का जवाब देने की पोजीशन में मैं इसलिए नहीं हूँ, मैं उस कमेटी का या उस लीडरशिप का मैं हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन सुनी बात तो मैंने ये, आप देखें ना, जब आप एक बात करते हैं, मिसाल के तौर पे आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका हाल देखिए क्या है। स्पीकर एक फैसला करता है, मैं अक्यूज हूँ, मुझे यार कम से कम बुला के पूछ लो, मुझे दिखा दो कि तुमने ये गलती की है, और मैं शर्मिंदा हूँ कि हाँ मैंने यहाँ ये गलती की है, मेरे तो सामने नजर आ रहा है कि मैंने गलती कर रहा हूँ। आप मुझे दिखाते नहीं है, मुझसे आप बात नहीं करते, और हाँ एक लिस्ट आप पकड़ा देते हैं मुलाजमीन के हाथ में कि आप इनको हाउस में ना आने दें। अब मेरे पास मैंने एहतराम किया मुलाजमीन का कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन स्पीकर को इतना ही इल्म नहीं है, स्पीकर को इतना एहसास नहीं है कि ये उसके प्रोग्रेसिव नहीं है, वो कर ही नहीं सकता ये ऑर्डर, उसको भी आप पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन मैं भी गैलरी में मौजूद था। लेकिन आप जब स्पीकर साहब उठ के गए तो आप भी ऐवान में मौजूद थे, तो आप फिर कैसे वहां पर ऐवान में मौजूद थे? इजलास नहीं हो रहा था ना, इजलास के दौरान तो मैं चला गया था, बाहर चला गया था। फिर जब इजलास शुरू हुआ मैं फिर बाहर चला गया था। मैं तो उस इजलास का हिस्सा बन नहीं सकता था ना, क्योंकि उन्होंने मुझे तो इजलास में आने से मना कर दिया था ना। मैं इजलास में तो नहीं आ सकता, लेकिन प्राइमरीज में आने से तुम मुझे नहीं रोक सकते। शेख साहब, आपने कहा है कि पंजाब का कल्चर है गाली देना, ये कब से पंजाब का कल्चर हो गया? तो वो अजरा मजा मैंने बात की थी कि देखें, बात ये है कि आप देखें, मेरी बात सुनें, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि मैंने पिछले मेरे ख्याल में शायद 10 साल हो गए होंगे, मुझे 10-11 साल हो गए। अब मैंने 1 साल 2 साल हुआ मैंने ये टॉक शोज आपके छोड़ दिए। आप ऐसे कीजिए कि रिकॉर्ड तो आपका पड़ा होगा,
چینل بھی بڑا ہوگا, دوسرے چینل کوئی نکال لیجئے جس میں میں نے کبھی ایسی بات کی ہو کہ جس سے کسی بھی شخصیت کی یا کسی لیڈرشپ کی دل آزاری ہوئی ہو. میں تو ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہوں, بلکہ میں کہتا رہا ہوں, برملا کہتا رہا ہوں کہ الفاظوں کا چناؤ درست کرو یار. وہ ایک ایسا فورم ہے جس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے. اب آپ مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ گالیاں یار میرے, آپ جا کے دیکھیے ذرا, آپ دیہاتوں میں چلے جائیں یا شہروں میں چلے جائیں, تو یہ کام روٹین بن گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں, اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. ذمہ دار اس لیے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ اب برداشت کا جو ایک تھا نا عنصر, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب آپ کی برداشت ختم ہوتی ہے تو فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں, آپ لاؤڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ تجویز تو اپوزیشن نے دی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے, وہ 6 نام حکومت اور اپوزیشن نے دینے تھے, تو وہ نام دے کیوں نہیں رہے تاکہ معاملہ ختم ہو؟ میں وہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یک طرفہ چیز کا پتہ ہے نا. تو اس بات کا علم ہے کہ اپوزیشن نے ایک اور ان کو تجویز دی تھی, اور وہ بڑی خوبصورت تجویز تھی. وہ تجویز یہ تھی کہ آپ آج طے کر لیجیے ہمارے ساتھ کہ آپ کے لیڈر بات کریں گے تو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, اور جب ہمارے لیڈر بات کریں گے تو آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اس سے بیک آؤٹ کر گی گورنمنٹ. اس میں کون سی بری بات تھی؟ اس میں کوئی بری بات تھی؟ یہ تو بہترین ایک ایس او پی بنایا جا رہا تھا جس سے بڑا اچھا آسانی سے حل چلتا. اب جہاں رہ گئی بات کہ اپنے نام دینے کی, اب نام دینے کی بات تو ٹھیک ہے, اب اسپیکر کو یہی نہیں پتا کر کے گیا, وہ وہاں پہ بول کے گیا. اسپیکر صاحب یہ کہہ گئے کہ میں اس وقت کا اجلاس نہیں چلاؤں گا جب تک حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں پیچ اپ نہیں ہوتا. خدا کے بندو, عقل کے اندھو, یہ بجٹ اجلاس ہے جس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے یار. آپ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ 30 جون چلی جاتی ہے تو اس کے بعد تو آپ سینٹرل پاکستان پورا کا پورا منجمد ہو کر رہ جائے گا. جن کو یہی سمجھ نہیں ہے تو ہم کیا, میں کھول کے تو نہیں بلا سکتا. گزار سے ملتی ہو اگر قیمت میں تو ملے گی. شاہد حقان عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں انہیں خدشہ ہے کہ جمہوریت کے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے کہیں سے. آپ کو بھی لگتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, سازش کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ میں تو نہیں جانتا, لیکن میں جو دیکھ پا رہا ہوں, اب میں اگر میں نام لوں گا تو وہ میرے خیال میں مناسب نہیں رہے گا. آپ کے چینل پہ جن دوستوں کے میں سنتا رہتا ہوں نا, میں کون سا ان کی طرح میرے میں پیری مریدی ہے, میں بڑا پیر ہوں جو مجھے آ جاتا ہے, سارا الہام ہو جاتا ہے. وہ سارے پیر شیر ان کے پاس ہی ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار. میرے پاس وہ کیا کہتے ہیں عقل و شعور بھی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے, بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب اگر آپ وی لاگ اٹھا کے دیکھ لیں ان انالیسسٹ کے جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ انالیسس کرتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کی برائیاں ہو رہی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ہر اینالسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے آپس میں کوئی اختلاف ہے, اور اس بجٹ کے پاس نہ ہونے سے یا اس